नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की दो किस्म के इश्यूज़ हमारे सामने हैं। एक तो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन जमातों का जो 11 जमातों का अलायंस है, उसने पाकिस्तान में के इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के दफातर के बाहर इस्लामाबाद में एक उन्होंने प्रोटेस्ट जलसा किया, जिसमें कारकुन इतने नहीं थे लेकिन लीडर बहुत वहाँ पर थे और बहुत तकरीरें वहाँ पे हुई। एक यादाश्त उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट करनी थी, लेकिन वो यादाश्त जो है वो अब कल जो है वो प्रेजेंट की जाएगी, और जिसमें लीडरान ने ये मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बगैर किसी दबाव के पूरा करेगा। एक तो ये वो डेवलपमेंट है जिसको हम देखेंगे, और दूसरा एक दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सी रैलीज़ का कराची से उन्होंने इसराइल नामंजूर तहरीक और उसके बाद कश्मीर के हवाले से रैली का और फिर बहुत से जलसों का उन्होंने एक पूरा स्केड्यूल जो है इशू किया है, जिसको वो कहते हैं कि वो एक लॉन्ग मार्च में बदल जाएगा। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चंद घंटे पहले जो शुरका थे, दो किस्म के हमारे पास तासुरात हैं। कुछ तो की लीडर्स थे जो बड़े प्रोमिनेंट फेसेस हैं, वो मैं आपको रद्द अमल सुनाता हूँ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसमें प्रोमिनेंट वीलॉगर मलिहा हाशमी भी थी, वहाँ पर PMLN के लीडर मलिक अहमद खान साहब भी थे, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे, जनाब हफीजुर रहमान साहब। उनको ज़रा सुनते हैं कि उनका कहना क्या था। लोगों में ना वो जोश भी नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि जिस वक्त आप इनकी करप्शन पर हाथ डालेंगे ये सब एक हो जाएंगे, तो ऐसा ही हो रहा है। मुतालबा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर कोई बैठे लोग हैं तो उनसे ये कह रहे हैं कि इनको कभी स्क्रूटनी के प्रोसेस में डाल के, कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा कर ये बिलाखिर देना पड़ेगा, हिसाब बताना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जब सारे सबूत आ गए हैं, जब सारी प्रोसीडिंग हो गई हैं, तो इसको लंबा क्यों किया जा रहा है? आप मेरिट पे इसका फैसला करें। इसी सुप्रीम कोर्ट, इसी इलेक्शन कमीशन ने हमारी जमात के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को 3 महीने में डिस्क्वालीफाई कर दिया, और यहाँ पे 6 साल से एक पेंडिंग में केस है। वो भी किसका है? यहूदी लॉबी से पैसे लेने का है। नाज़रीन, ये तो वो प्रोमिनेंट लीडरान थे जिनसे पाकिस्तान की कौम जिनके चेहरों से वाकिफ़ है, ये उनके तासुरात थे। बहुत से ऐसे लेसर नोन लीडर्स और वर्कर भी वहाँ पे मौजूद थे, खास करके PMLN के। उनसे हमारे नुमाइंदे ने, हार्ट टॉक की टीम के एक नुमाइंदे ने पूछा कि आपके आज के मुजाहरे के अगराज़ व मकासद क्या हैं, क्या आप हासिल करना चाहते हैं? ये हमें जवाबात मिले। इस वक्त PDM का मुतालबा यही है कि फॉरेन फंडिंग केस को मेरिट पे सुना जाए। हम ये चाहते हैं कि इसका ये केस खुल जाए और इसको पता चल जाए कि चोर कौन है और सादिक कौन है, अमीन कौन है और चोर कौन है। हम एहतजाज करेंगे आखिर दम तक, जब तक कि वो उसका भी हिसाब नहीं लेते। ये पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है। हमें पता है कि ये फॉरेन फंडिंग क्या होती है। मिस्टर क्लीन जाहिर कर रहा है, वो भी उन लोगों के साथ है जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क को खोखला कर रहे हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ये देता चला जाऊं कि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इसकी तारीख क्या है। 2014 में बाबर एस अकबर जो है, जो पहले तहरीक इंसाफ के एक बलूचिस्तान के फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने एक केस इलेक्शन कमीशन के सामने वो नवंबर 2014 में लेकर आए, और तहरीक इंसाफ ने बहुत दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन को इस मामले में चैलेंज किया। वो इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लेके गए, और 2015 से लेकर 2018 तक ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में रहा। बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल जुरिस्डिक्शन इस हवाले से बनती है, और ये केस जो है वापस आ गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की जो 2018 और 19 में एक्टिव रही। ये और बात है कि इस स्क्रूटनी कमेटी की दी गई हुई रिपोर्ट से इलेक्शन कमीशन मुतफिक नहीं हो सकी। उन्होंने समझा कि स्क्रूटनी कमेटी की ये रिपोर्ट्स जो हैं ये मुकम्मल नहीं है, इसमें डिटेल्स नहीं है। इसी असना में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिसंबर 2017 में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आ गई, जब PMLN के रहनुमा जनाब हरीफ अब्बासी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 35 में अपना एक केस इमरान खान साहब के खिलाफ लेकर गए थे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी लिखा कि फॉरेन फंडिंग केस जो है, किसी सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हक नहीं है कि उसे बैन कर सके। ये हक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ऐसी डिटर्मिनेशन कर सकती है। हाँ, अगर ममनुआ फंड हो, प्रोहिबिटेड सोर्सेस के फंड्स हों, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राइट फोरम है जो उन फंड्स को कॉन्फिस्केट कर सकता है। ये एक बैकग्राउंड है, ये वो बैकग्राउंड है जिसके तनाज़ुर में आज
PDM की जमातें वहाँ ये मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन प्रोसीडिंग को फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। ताहम शक ये भी है जमातों को कि इसराइल, अमरीका और इस तरह की चंद एंटिटीज़ या मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो तहरीक इंसाफ को फ़ंड करते रहे हैं। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मुझे सुपर स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे ज्वाइन कर सकेंगी वीडियो लिंक से खैरपुर से डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं, और माइज़ा हमीद साहिबा जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, और मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए MNA है, मेंबर नेशनल असेंबली, मुझे ज्वाइन कर सकेंगी। और इसी तरह सुहेल भट्टी साहब जो कि 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के, और आज की ECP का जो के सामने जो मुजाहरा था PDM की जमातों का उसके वाकिफ़ हैं, उनका भी हम एक व्यू जो है वो ले सकेंगे। और सबसे पहले अगर हम सुहेल भट्टी साहब का व्यू ले लें आज के इस जलसे के इस प्रोटेस्ट मार्च के हवाले से। सुहेल भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सुहेल भट्टी साहब, आपका क्या असेसमेंट क्या है कि आज जो 11 जमातों का ये मुजाहरा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, ये किस हद तक मौसर रहा है, इफेक्टिव रहा है, क्या हासिल कर सकी जमातें? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब PDM का क़याम अमल में आया, जो सत उनके अहदाफ रखे गए थे, उस वक्त एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी मुख्तलिफ सियासी मुबस्सरीन और इवन रूलिंग एलीट के मबैन कि जब ये PDM के शुरका इस्लामाबाद पहुंचेंगे मुल्क भर के अंदर बड़े जलसे करके, तो शायद कोई ऐसा सीन न क्रिएट करें जिससे जो मौजूदा निज़ाम है वो मुअत्तल होकर रह जाए या सिस्टम को ब्रेक लगे। ये बहुत से खदशात थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमने देखा कि जिस तरह PDM ने जितने जलसे थे और जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जो कुछ उन्होंने कहना था कह लिया। अब जब वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं तो वो बिल्कुल कोई इम्पैक्ट उस लिहाज से क्रिएट नहीं कर सकी, न सिर्फ मुतालबात के लिहाज से। मरीम नवाज साहब ने दो टोक अंदाज में कहा तो हम तो यहाँ तो सिर्फ एक आईनी जिम्मेदारी याद कराने के लिए पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट को देखा जाए, PDM की रैली यहाँ पर आने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बेहतर और एहसन अंदाज के अंदर स्क्रूटनी कमेटी का मामला हो या दीगर मामला हो, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरी भी बात हुई, उनकी गुफ्तगू के अंदर कहीं कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं था कि वो PDM के दबाव की वजह से कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं या इनके दबाव की वजह से वो कोई फैसला करेंगे। वो अपने शेड्यूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, उन्होंने तो दो टोक अंदाज में कहा कि अगस्त 2018 में हमने इन इंतखाबात को मुस्तरद किया था, आज भी वही मौक़िफ़ है। तो अगस्त 2018 से ऑनवर्ड आज भी जो उन्होंने मौक़िफ़ दोहराया, कोई तब्दीली नहीं है। हुकूमत ने अपना वक्त यहाँ तक पूरा किया, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी। एक सिर्फ चीज ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कोई ऐसी कमिटमेंट दी है ऑपोजिशन की जमातों को कि वो चंद दिनों में ये बहुत जल्दी इस फॉरेन फंडिंग, सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर देंगे? डॉक्टर साहब, इस टाइप की कोई कमिटमेंट इसलिए नहीं है कि PDM की और अपोजिशन जमातों के मुतालबे से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्क्रूटनी कमेटी को खुद वो टाइम लाइन दे चुके थे कि आपने सारे मामले को निपटाना है, ये टाइम लाइन है, इसके अंदर आप मामलात को मुकम्मल करें। बल्कि कुछ चीजें जो अपोजिशन की जमातों से इलेक्शन कमीशन को मिलना थी उसमें ताखीर जरूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपके पार्ट के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कोई ताखीर नहीं है। वो अपने शेड्यूल के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन से तवक्को की जा रही है कि इसका फैसले का अनाउंस करेंगे अनटिल कि अपोजिशन की जानिब से जो मजीद दस्तावेजात फराहम करनी है या उनके जवाब आने हैं उसमें कोई ताखीर ना हो। बहुत शुक्रिया। सुहेल भट्टी साहब ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, के हमें बता रहे थे कि एक आंखों देखा हाल, ये इम्पैक्ट या असेसमेंट जो है वो PDM के जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी क्या है। मैं अंदलीब अब्बास साहिबा की तरफ आना चाहूँगा, उनसे समझना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ ने इतना इसको लटकाया क्यों है। लेकिन इससे पहले वो जो चीज़ सुहेल भट्टी साहब ने कही है उस पर मैं रद्द अमल ले लूँ। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का भी और माइज़ा हमीद का भी, ये क्या वजह है कि इस्लामाबाद में आने का जो एक सारा अपोजिशन की जमातों का एक खौफ था कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, इस्लामाबाद में एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हो जाएगी, हुकूमत मेल्ट डाउन हो जाएगी, कयास होगा, हुकूमत को खौफ होगा। अपोजिशन की जमातों ने की जो हिकमत अमली इख्तियार की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक आने की, इससे तो वो जो तमाम एक नफ्सियाती दबाव वो क्रिएट करके रखना चाहते थे वही ज़ायल हो गया, जैसा कि आपने सुना ब्यूरो चीफ बता रहे थे। जी मुझसे सवाल है? जी मैं जो भी आप पे करना चाहे आप बता दीजिए, माइज़ा बता दें कि आप कैसे इसको देखती हैं, आप बता दें डॉक्टर साहब कि क्या वजह हुई। तो ऐसा लगता है कि बैकफायर हो गई है, हिकमत अमली मुनासिब नहीं थी। नहीं देखिए, बैकफायर कोई नहीं हुआ। आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, आज लॉन्ग मार्च नहीं थी, आज एक प्रोटेस्ट था और
بہت بڑا پروٹیسٹ تھا اور اس کا مقصد جو ہے وہ بھی بہت اہم تھا. پلیز ریممبر کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ جمہوری اقدار، جمہوری قاعدے، جمہوری روایات اور خود جمہوریت کی فروغ ابو آل، یہ ایک طرف رکھ لیں کہ ہم خان صاحب جو سمجھتے ہیں کہ آمریت کی پیداوار تو ہے ہی، لیکن اس وقت اس ملک میں ایک آمریت کے بھیس میں یہ شخص بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پیچھے آمریت ہے فل فلیجڈ. تو ہمارے مقاصد یہ ہے کہ جمہوریت کو ہمیں فروغ دینا ہے اور اس وقت جو جمہوریت پر وار ہو رہے ہیں اس کے خلاف لڑنا ہے. الیکشن کمیشن بہت اہم ادارہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، اور یہ موومنٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہمارا مقصد صرف خاتمہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آزادانہ منصفانہ الیکشنز ہوں اور ایک سیاسی جمہوری حکومت کا قیام ہو. اور اس وقت الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑا ایک سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ ہم نے نہیں ڈالا. یہ سوال جو پٹیشنر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں. اس کو 6 سال سے اس کو انصاف نہیں مل رہا، اور جب الیکشن کمیشن کا یہ حال ہوگا تو کیا ہم توقع رکھیں گے کہ آگے الیکشن جو ہیں وہ غیر متنازع ہوں گے؟ اس لیے آج ہمارا جو پروٹیسٹ تھا ایک اس میں علامتی ایلیمنٹ بھی تھا. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اسٹرینگتن ہو. الیکشن کمیشن میرے ساتھ رہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. جو سیاسی معاملات ہیں، مائزہ حمید کو مجھے اس میں لانے دیجیے. 6 سال کی تاخیر کی اگر آپ صرف ہسٹری دیکھیں، اس کو آپ اس کی انیٹمی دیکھ لیں اس 6 سال کی تاخیر کی، تو اس میں آپ کو پی ٹی آئی نظر آئے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے کیسے بھاگ رہی تھی اس کیس کی اور کیسے تاخیر ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کے اوپر اب یہ ٹیسٹ ہے کہ اس کیس کو کیسے نپٹا رہی ہے، اس کو کیوں لٹکایا ہے. مائزہ حمید صاحبہ، یہ جسٹس مائزہ حمید کو آنے دیجیے پلیز. مائزہ حمید صاحبہ علامتی، ڈاکٹر صاحبہ ذرا مجھے بریک سے پہلے سب کو لینے دیجیے. مائزہ حمید صاحبہ، علامتی اعتبار سے سمبولک ویلیو میں الیکشن کمیشن پاکستان کے باہر تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا مظاہرہ کرنا یقینی طور پہ علامتی اعتبار سے بڑا اہم ہے. اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے کہتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اکبر ایس بابر کے کیس کی ٹھیک طرح سے ابھی تک اس کی پیروی نہیں ہو سکی، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اسلام آباد میں دھاوا بولنے کا جو خوف تھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں لانگ مارچ کریں گی، وہ ایک چھوٹا سا کراؤڈ نسبتاً چند سو لوگوں کا اس کو لا کر ایک چند گھنٹے کا جو مظاہرہ ہوا، اس کے نتیجے میں وہ تمام تاثر تو زائل ہو گیا ہے. اس کے بعد اپوزیشن کا کہنا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کو بے دست و پاک کر دیں گے، وہ تمام امپریشن تو آج زائل کر دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہم پی ٹی آئی تو نہیں ہیں. آپ who told you کہ ہم لوگ دھاوا بولیں گے؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے فارن فنڈنگ کیس کا، جو بڑا سیریس کیس ہے اور جس میں 6 سال ہو گئے ہیں، جو ڈیلیز کیے جا رہے ہیں اور جو ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے یہ جو فارن فنڈنگ کے جو 22 یا 23 اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو چھپا سکے. تو اس کے خلاف ہم نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے اور یہ ہمارا رائٹ بنتا تھا اور ہم نے وہ اس کو اسی طرح کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو ٹریلر دکھایا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک ٹریلر تھا غالباً اس ممکنہ لانگ مارچ کا جس کی طرف مولانا فضل الرحمان جو ہے اشارہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آ جاتے ہیں اندلیب عباس صاحبہ کی طرف. اندلیب عباس، کیا وجہ ہے کہ 6 برس سے تحریک انصاف نے فارن فنڈنگ کیس، جو مطلب یہ ٹرم تو خیر صحیح نہیں ہے بیکاز قانوندان کہتے ہیں کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، لیکن 6 برس تک تحریک انصاف نے اس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا ہے اور اس حد تک اپوزیشن کے الزامات میں بہت جان ہے کہ تحریک انصاف اس کیس سے بھاگتی رہی ہے. کو خوف تھا تحریک انصاف کو؟ شکریہ معید. سب سے پہلے تو آج کا جو جلسہ تھا، ریلی تھی، احتجاج تھا، اور لفظ آپ ایک چن لیں اس کے لیے، کارنر میٹنگ تھی، سمجھ نہیں آئی. 4 جس کو کہتے ہیں 25 گاڑیاں اکٹھی کر کے، سب سے زیادہ ویسے جم غفیر جو تھا وہ ان کے سٹیج پہ ہی تھا، جتنے وہاں لوگ تھے اور کہیں نہیں تھا. تو یہ تو دس از اے ایگزیبیشن کہ جس بے مقصد طریقے سے یہ نکل رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور جہاں تک کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جی فارن فنڈنگ اور لوکل فنڈنگ
चले हमने तो 6 साल 40,000 अपने जो डोनर्स हैं उनका तमाम डेटा दे दिया और बाकी भी जो मांग रहे हैं हम वो दे रहे हैं, और अगर वो आज फैसला कर दे तो ठीक है, कल कर दे ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवाम इनसे पूछ रही है, इसलिए वो साथ नहीं आई कि भाई आप करने क्या आए हुए हैं? आपके 4 साल हो गए हैं, आपने 40,000 तो क्या, आपने 4,000 का डेटा नहीं दिया। आपके ये सारे सवाल जो आपने जवाब नहीं दिए कि जी आपका मुस्लिम लीग नून के F7 का घर है, F8 में सेक्रेटेरिएट है, उसको आपने उसकी फंडिंग का बताया ही नहीं, उसको आपने सासों में जाहिर नहीं किया। ये सारे जो सवाल हैं ये 4 साल से हैं, ये इनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, ना रसीदें दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। हाँ, इनके मुतालिक जो इन्होंने कहा कि जी यहूदी लॉबी और वो फलाने ये इनका अपना जो है मौलाना कादरी साहब भेजे हुए थे, मरियम ने उस ट्वीट भी कर दी कि इन्होंने इसराइल भेजे हुए थे, वहाँ की जो फंडिंग है और जो इंडिया के साथ शादियाँ हुई और फिर वो क्या नाम है सज्जल आया इनको मिलने, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब इन्होंने जवाब देना है। अवाम इनसे पूछ रही है कि जी आप खुद जो कर चुके हैं अपने 30 साल में, आपने इतने इलेक्शंस लड़े, कहाँ से पैसा आया? अब ये देखें जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की किताब है, ये मैं किताब को कोट कर रही हूँ, पेज 89 को। उन्होंने उसमें कहा है कि बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि उसामा बिन लादेन had funneled $10 million so that they could purchase votes, and this was offered to Nawaz Sharif so that he can derail make People's Party lose the government. अब मेरा सवाल दोनों से ही है, क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो अपनी किताब में लिखा है वो सच है कि झूठ है? मुझे बताएं। वो कह रही हैं कि जी फॉरेन फंडिंग हुई, बल्कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई। वो कह रही है $10 million आए। वो कह रही है कि जी दिए गए नवाज शरीफ को, वो उनकी किताब में लिखा हुआ है। अब मैं ये सवाल कर रही हूं और 22 करोड़ अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि इस बेनज़ीर भुट्टो करेक्ट या वो झूठ बोल रही हैं? अच्छा, अब मैं एक ब्रेक ले लूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तमाम जमातें अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं। जो बुनियादी एक सवाल है कि तहरीक इंसाफ ने 6 बरस तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं होने दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, 3 बरस तक केस को रोक के रखा। ये बहरहाल एक सवाल बनता है। इसी तरह से ये पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए भी सवाल है कि वो अपने फॉरेन डोनर्स की लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे क्यों नहीं पा रहे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अगर वक्फे से पहले की हम डिस्कशन को याद करें तो 2 सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये है कि 2014 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो पैरवी थी, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी थी, उसे रोकने की कोशिश की। और जब एक दफ़ा वो नहीं रुकी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने इंक्वायरी आ भी गई तो वहाँ भी ये प्रोसेस जो है अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। और यही वो चीज़ है जिसकी तरफ अपोजिशन के लीडरान अपनी तकरीरों में बारहा इजाफा करते हैं। और आज भी मरियम नवाज़ साहिबा ने जब तकरीर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, तो उन्होंने यही कहा कि अगर तहरीक इंसाफ को कुछ छुपाना नहीं था तो फिर ये इस केस से दौड़ते क्यों हैं। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि हमने अपना सारे शवाहिद 40,000 डोनर्स जो इन्होंने मांगा दे दिया। अब 4 साल तो वो इलेक्शन कमीशन था जो इन्होंने अपॉइंट किया। बाय द वे 2018 में भी जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने बनाया हुआ था और जो इनके नीचे था 5 साल, वही उसी ने इलेक्शंस किए थे। तो हमें वो जो फैसला वो दे रहे थे जुरिस्डिक्शन का, हमारे लीगल जो हमारे सारे लॉयर्स थे वो ये उनको इख्तलाफ था, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। उनको इख्तलाफ क्या था? उनको इख्तलाफ था कि ये इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, और उनका एक लीगल ओपिनियन था। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जी इसका तो हुकूमत रेफरेंस बना के देगी तो उसके बाद फिर इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी। ये सारा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। हमें इसकी जुरिस्डिक्शन पे भी और हमारी जितनी भी लीगल ऑप्शंस थी, ये तो आप इशारा कर रही हैं हनीफ अब्बासी की जो केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 35 ऑफ 2016, ये उसके अंदर लिखा है। उसी के रेफरेंस से हमने इसको देखा जब, तो हमने अपना एक लीगल स्टांस तैयार किया। वी वर नॉट हैप्पी, और ये हमारी राइट है कि जिस तरह से ये केस डील किया जा रहा था, हम हर चीज दे रहे थे। हम 40,000 डोनर्स की सारी रसीदें दे चुके थे। इस मुल्क के अंदर जो फंडिंग हुई 30 साल, एक तो मैंने अभी सवाल किया कि जी ये जो फंडिंग हुई, फिर आपको याद है जनरल असद दुरानी, उनका एफिडेविट है कि उन्होंने IGI नवाज शरीफ को पैसे दिए इलेक्शन जीतने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पहले फंडिंग होती थी, इमरान खान
साहब की एक रेप्यूटेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों में है, और पहली दफा हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड ऑडिटेड, हमारे जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने ऑडिट की हुई और वो हमारी वेबसाइट पे पड़ी होती थी। मुझे बताएं कि इन कंपैरिजन टू दैट ये जो 4 साल से कुछ भी नहीं दे रहे माइजा जी, ये कहाँ खड़े होते हैं? और मेरा सवाल बताएं कि बेनजीर वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। बेनजीर नहीं, लेकिन जो ज्यादा मैं समझता हूँ ज्यादा अहम सवाल है माइजा हमीद साहब, जो ज्यादा अहम सवाल है वो ये कहते हैं कि हमने तो 40,000 जो डोनर्स अपने हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फंडिंग दी, उनके नाम, उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने लाके रख दी हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स रखती हैं, लेकिन आपकी जो जमात है और जो पीपीपी है, आप लोग तो 4,000 डोनर्स के भाई हिसाब किताब जो है उनका जो लिस्टें हैं या उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के सामने नहीं रख सके। जी मोहित साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि चीखने चलाने से कुछ नहीं होएगा। दूसरी बात ये है कि काउंटर एलिगेशन का जो काम पीटीआई ने शुरू किया हुआ है कि हम काउंटर एलिगेशन लगाते रहेंगे तो जो है ऑपोजिशन अपने आप को डिफेंड करती रहेगी, ये चीज़ चलेगी नहीं, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी सीरियस है। ये केस जो है फॉरेन फंडिंग का केस है। इसमें अंदलीब साहिबा का बताना चाहेंगी कि 2 कंपनीज हैं, एक 5175 है, एक 6160 है। ये रजिस्टर्ड है बाय इमरान खान साहब, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डायरेक्टर्स भी इमरान खान साहब हैं, इसके सिग्नेटरी जो हैं, चीफ जो हैं वो भी इमरान खान साहब हैं, और इसके जो इन कंपनीज का कोई हमें अता पता नहीं है, इनके कहाँ ये पैसे कहाँ कैसे आए। ये अमेरिकन कंपनीज हैं, और अमेरिकन कंपनीज का मतलब आपको पता है कि देखें, पढ़े लिखा इंसान हो, आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो जानना चाहता है, जिसके जरिए ये समझते हैं कि हम लोग इक्तदार के ऐवानों में आए हैं। बात ये है कि देखें, वो समझना ये चाहता है कि अमेरिकन नहीं, लेट मी कंप्लीट जी, आपने अंदलीब साहिबा ने पूरी तकरीर की है तो मुझे भी थोड़ा सा बात कर लेने जी, आप प्लीज उसके बाद करिएगा। मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो फंडिंग हुई है मिडिल ईस्ट से, और ये फंडिंग जो इंडिया से हुई है, हमारे तो नाम बड़े लिए जाते हैं कि ये मोदी के यार हैं और ये है और वो है। आप भारत से फंडिंग करें, आप मिडिल ईस्ट से फंडिंग करें, आप अमेरिका से फंडिंग करें, और आप उसकी एक्सप्लेनेशन ना दें, और आप कहें कि जी हम इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, और आप छुपे एक स्टे के पीछे, और आप इलेक्शन कमीशन में अंदलीब साहिबा, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, प्लीज मुझे बात कर लेने। 18 आपकी हेयरिंग हो चुकी हैं पहले, फिर 17 हेयरिंग हुई आपकी इलेक्शन कमीशन में दोबारा। आप कहते थे पैनामा पेपर्स में, पैनामा वालों ने जो है ये इंफॉर्मेशन दी थी जो नवाज शरीफ के खिलाफ थी। इस केस में अकबर एस बाबर आपके फाउंडिंग मेंबर हैं, उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन है आपकी, जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी। इस चीज से भी हम बरी जिम्मा हैं। तीसरी बात ये है कि मैं पूछना चाहूंगी अंदलीब साहिबा से कि जब ये आप इसके इन कमेटीज को प्रेशराइज क्यों किया? आपने इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये हिस्टोरिक जो है मिस यूज ऑफ पावर है, कि आप जो है अपनी जो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन आप वो इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर पा रहा है अकबर एस बाबर को, कि या जो आपके जिन्होंने केस किया है कि वो या पब्लिक नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। आप जिस तरह नैब को प्रेशराइज करते रहे, आप इस तरह इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रहे हैं। आपके ब्रदर इन लॉ जो है, ये 2013 के इलेक्शन से पहले जो है अकबर एस बाबर के पास गए, उन्होंने उनको नहीं, अब लेट मी कंप्लीट जी प्लीज। उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन प्लीज ये केस जो है इसको साइड पे रख दे, हमारा इलेक्शन शुरू होने वाला है, तो हमारा जो है ये प्लीज इलेक्शन जो है सफर करेगा, तो आप इस बात पे खामोश हो जाएं। फिर आपके कोई जो है देखें, आपके अपने ही फिर इलेक्शन कमिश्नर जो पिछले थे, आप मुझे मोईद साहब ये बता दें कि उनको आपने अवार्ड भी दिया, फिर उन्हें आपने एक अच्छी पोजीशन भी दी, उनको आपने शाबाशें भी दी, क्योंकि आपने आपका जो केस है उन्होंने वेरी वेल हिडन रखा, और उन्होंने वो उस पर खामोश भी रहे, और उन्होंने 3 साल उसको डिले भी किया।
تو یہ ساری سوالوں کا کون جواب دے ہے مجھے یہ بتا دیں. اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ چور ڈاکو منی لانڈرنگ یہ سارا کام تو آپ کرتے رہے, یہ سارا کام تو آپ کرتے رہے فورن فنڈنگ کے تھرو, اور کس کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ. جی وہ سوال تو میرا خیر وہیں رہ گیا, اس کا جواب نہیں ملا. لیکن ایک اور سوال, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, ہم نے کل اکبر ایس بابر صاحب کے جو وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے وکیل بھی ہیں, اکبر ایس بابر کے کیس کی پیروی بھی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے, احمد حسن صاحب سے ہم نے سوال پوچھا کہ یہ کیس جو ہے اس کی امپلیکیشن اور سگنیفیکنس کیا ہے. اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں جو کہا اس سے تو ایسا لگتا ہے, میں بھی کہتا ہوں پروڈیوسر صاحب شاید ہمیں دکھا بھی سکیں, تو اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ در حقیقت میڈیا ڈریون ڈیفینیشن ہے, یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں بنتا, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے وہ بنتا ہے. اب آپ جانتی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دسمبر 2017 میں فیصلہ کر دیا ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس میں میکسیمم الیکشن کمیشن پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ وہ فنڈز کو کانفسکیٹ کر سکتا ہے, اور کسی پارٹی کو بین کرنے کا فیصلہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو اس پہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب اس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف آپٹکس کے لیے پلے کر رہی ہے, اس میں سبسٹنس نہیں ہے اس چیز میں بالکل بھی. دیکھیں وہ ریزلٹس وہ چھوڑ دینا, جس قسم کی جس قسم کے حوالے یا لیگل نقطے لے کر پورے ملک کے یونانیمسلی الیکٹڈ وزیر اعظم کی چھٹی ہو جاتی ہے اس ملک میں, وہ ڈسمس ہو جاتے ہیں, ان کو فارغ کیا جاتا ہے, وہ کیا جرائم تھے. تو یہاں پر یہ صادق امین والا جو پریسیڈنٹ ہے انہی کا سیٹ ہوا ہوا ہے, تو یہ اس کے اوپر اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے جو پہلے 6 سال 7 سال انہوں نے 7 ریٹ پٹیشنز کی ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ نہ ہیئر ہو, اور ابھی حال ہی میں یہ خود کنفیس کر رہے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایجنٹس کی طرف سے بے قاعدگیاں ہوئی ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار, ہو سکتا ہے بے قاعدگیاں ہوں لیکن ایجنٹس نے بے قاعدگیاں کی ہیں. ہیلو ایکسکیوز می, تو یہ تو دیٹ مینز یہ ان کی کنفیشن ہے, یہ ایک طریقے کی کنفیشن ہے کہ یہاں بے قاعدگیاں ہیں. اور بی بی جو ایگزامپلز دے رہی تھی کہ یہ بھی اپنے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کہا ہے پیپلز یہ آپ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جو اوپینین ہے وکیل کی, ہمارے آپ ریکارڈز دیکھ لیں, یہ بھی سن لیں ٹرانسپیرنسی. ڈاکٹر صاحب یہ اکبر ایس بابر صاحب کے وکیل کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سن لیجئے, پھر اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں. وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایجنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ بات عجیب سی ہے, لیکن یہ فورن فنڈنگ کیس ہے یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے, اس پہ اکبر ایس بابر کے وکیل کیا کہتے ہیں؟ فورن فنڈنگ کا جو اس کو نام دے دیا گیا ہے, یہ آئی تھنک جرنلسٹک کنٹریبیوشن ہے. قانون کے مطابق پروہیبٹڈ سورسز از دا ٹرم. تو کیس بڑا سمپل ہے. پاکستان قانون کے مطابق صرف انڈیویجول سٹیزنز آف پاکستان کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کارپوریٹ اینٹیز بزنسز ملک کے اندر ملک کے باہر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, اور یہ اسکروٹنی بڑی سمپل ہے. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب, اس کو سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب بھی فیصلہ کرے گا اور اگر اس کو لگے گا کہ ایسے ممنوع سورسز سے فنڈنگ آئی ہے تو وہ سورسز کو کانفسکیٹ کر لے گا, اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ ایک وکیل کا ویو ہے, کئی اور وکیل کے, اور اس کے بہت سارے اور امپلیکیشنز نکل سکتے ہیں نا. اگر سپوزنگ یہ پروو ہو گیا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے تو اس کے منی لانڈرنگ کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, اس میں کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو میں نے بات کی, حالانکہ میں اس فیور میں نہیں ہوں, 62-63 از اے ویگ لا, لیکن انہوں نے ماضی میں 62-63 اسی جماعت نے استعمال کیا ہے, تو اس کے کئی سارے آف شوٹس اور امپلیکیشنز نکل سکتے ہیں. لیکن یہ پلیز بیئر ان مائنڈ کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے جب پہلی قانون سازی کی خیبر پختونخوا میں حکومت میں آتے ہی وہ رائٹ آف انفارمیشن کی بات کی. آج کیا وجہ ہے کہ یہ کیس صرف انہوں نے بہت جاکھوڑ کیے, کورٹس میں گئے کہ اس کیس کی پروسیڈنگز عوام کے آگے نہ ہو. دیکھیں ابھی حال ہی میں براڈ شیٹ کے ججمنٹس آئے ہیں, براڈ شیٹ کے ججمنٹس پاکستان کے پورے عوام اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے 6 سال سے ایک ان کا اپنا کارکن چیف کے کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹیشن اویلیبل کریں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے, بتایا جائے کہ کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے. لیکن مجال ہے کہ کوئی یہ ایکسیس ملے پبلک کو, کیوں نہیں الیکشن کمشن جہاں سپریم کورٹ
कोर्ट की हर प्रोसीडिंग ओपन है, पार्लियामेंट की हर प्रोसीडिंग ओपन है, कमिटीज की हर प्रोसीडिंग ओपन है। अंदरी बाबा साहिबा, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का ये ख्याल है कि अगर ये फॉरेन फंडिंग नहीं भी है, अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी साबित होता है तो दर हकीकत इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आ जाता है। मैं तो बहुत ही वेलकम करती हूँ, मैं कहती हूँ दिस इज़ ब्रिलियंट कि ये केसेस जो हैं सारे सामने आए हैं, एक दफ़ा इनका सारा मलबा खुले ताकि जो ये आज भी NRO लेने गए थे ECP से, इनको पता लग जाए। क्योंकि देखें, अकबर एस बाबर का मैं करेक्ट कर दूं, एक्सपेल हुआ है वो बंदा, ठीक है ना। अज़मा बुखारी जब पीपल्स पार्टी में थी वो क्या कहती थी और पीपल्स पार्टी के बारे में, और अब क्या कहती है शहबाज शरीफ के बारे में, वो भी पता है। नंबर 1, नंबर 2 मैं नहीं बोली बीच में। इमेजिन करें कि उस बंदे को पीटीआई से इतनी मोहब्बत है कि सारा पीटीआई उसको डिसऑन कर रहा है, पीटीआई से नहीं निकाला, सारा पीटीआई उसको डिसऑन कर रहा है। वो कहता है डिसऑन करेंगे बिकॉज़ उन्होंने आपके अकाउंट्स से अकबर एस बाबर का नाम लेती है। अकबर एस बाबर ना हुआ कोई वो AK ब्रोही हो गया या कोई जस्टिस कॉर्नेलियस हो गया जो उनको मकाम दिया जा रहा है। चलें आप गालियां दे दें। अच्छा, उसके बाद जो आपको आदत है, मार्क सीगल जो था वो कौन था? मार्क सीगल जो था जिससे इन्होंने सारी फंड रेजिंग करवाई पीपल्स पार्टी ने, वो यहूदी भी था और उसने फंड रेजिंग भी की, वो भी सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। जो मैंने सवाल किया कि जी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने डॉक्यूमेंट किया अपनी किताब में कि नवाज शरीफ ने 10 मिलियन उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? साइलेंस मीन्स कि वो करेक्ट है, ठीक है। डॉक्टर नफीसा शाह, इज दैट करेक्ट कि डॉक्टर कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि 10 मिलियन उनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत गिराने के लिए, इलेक्शंस फाइट करने के लिए फंडिंग ली गई उसामा बिन लादेन से। इज शी करेक्ट और नॉट करेक्ट? ठीक, ये भी एक सवाल है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये भी देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जो पूरा स्केड्यूल दे दिया है रैलीज का, जो कराची से 21 जनवरी को शुरू हो रही हैं और फिर वो लॉन्ग मार्च में बदल जाएंगी, उसमें किस हद तक हुकूमत के लिए खतरा है, उसका क्या फ्यूचर निकल सकता है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जहां अपोजिशन की 11 जमातों ने आज इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के दफ्तर के सामने एक मुजाहरा किया, उस हवाले से तीनों जो जमातें हैं उनका मौक़िफ़ इस प्रोग्राम के पहले दोनों हिस्सों में आप सुन चुके हैं और उसका फैसला भी आप कर सकते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इत्तफाक करते हैं। मैं एक दूसरे टॉपिक पे एक दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ कि एक दिन पहले PDM के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने 11 जनवरी कराची से लेकर अगले पूरे 1-1.5 माह के जलसों का एक पूरा स्केड्यूल दिया, जिसमें पहला जलसा जो है वो इसराइल नामंजूर तहरीक का आगाज़ है 21 जनवरी से कराची से। उसके बाद कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी को लियाकत बाग रावलपिंडी में एक जलसे का उन्होंने कहा, फिर उन्होंने हैदराबाद, सियालकोट, पशीन, सरगोदा, खुजदार और बलोचिस्तान में जलसों की बात की है। क्या कहा मौलाना फजल रहमान ने, किस तरह से कहा, वो सुन लेते हैं। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में PDM की क़यादत शिरकत करेगी। 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा। कश्मीर केस का सौदा करने के हवाले से भरपूर एहतजाज इसमें शामिल होगा। 9 फरवरी को हैदराबाद में, 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोदा में और 27 फरवरी को खुजदार में। जी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, ये तो ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान अब हर किस्म की चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, कभी इसराइल का कार्ड खेलना चाहते हैं, कभी कश्मीर का कार्ड खेलना चाहते हैं, कभी मज़हब का कार्ड खेलना चाहते हैं, लेकिन जो बुनियादी तहरीक थी अपोजिशन की वो लगता है कि बहुत ज़्यादा मौसर नहीं हो सकी है। और ये जो इसराइल नामंजूर तहरीक है, क्या पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा होगी? देखिए, ये आपका व्यू है, लेकिन आपका ये इशू लेने से पहले जो बीबी ने एलिगेशंस लगाए थे, देखिए मार्क सीगल इज अ लॉबियस्ट, मार्क सीगल डोनर नहीं है। और अगर इनको शक है कि हमने डोनेशंस ली हैं फॉरेन फंडिंग की, जो हमने कोई भी नहीं ली, कोई फॉरेन फंडिंग पीपल्स पार्टी, तो वो खोलें सारे। हम तो यही कह रहे हैं कि सारे ऑडिट एंड अकाउंट्स सारी जमातों के खोलें, लेट द पीपल नो। और जहां तक ये आपका दूसरा सवाल है, बहुत अहम है। देखिए, ये सारे इश्यूज रियल इश्यूज हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों को ये फियर है कि पाकिस्तान में एक ऐसी लॉबी है और बैरूनी भी ऐसी लॉबी है
کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. یہ ایک جینیون فیئر ہے اور ایسے فیلرز جو ہیں مختلف اوقات پر ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اوپر یہ بھی امپریشن ہے کہ کشمیر کے اوپر سودا کیا گیا, کیونکہ یہی خان صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ کاش مودی صاحب جیت جائیں تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کشمیر کا مسئلہ ایسے حل ہوگا. تو یہ سارے ایشوز بڑے ریئل ایشوز ہیں اور یہ ایک سیریز جو ہے ریلیوں کی یہ سارے مومنٹم بلڈ کرنے کے لیے ہے. ہمارا ایونچوئل گول یہی ہے کہ ہم کیپٹل میں مارچ کریں گے. جی مائزہ حمید صاحبہ, آپ کی ساری جماعتیں ایک مومنٹم لگتا ہے بلڈ اپ کرنا چاہ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان, اسرائیل, کشمیر, تمام چیزوں کو, ایشوز کو مومنٹم کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میڈیا میں وہ ایک پرانی اسٹیٹمنٹ, ایک انٹرویو محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی چل رہا ہے جہاں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لی تھی ان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. وہ ٹکڑا سن لیتے ہیں. 89 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا. اسامہ بن لادن 1989 میں فیبروری 89 میں سعودی عربیہ واپس چلے گیا. میں اس کو نہیں جانتی تھی مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ کیونکہ جہاد ختم ہو چکا تھا. بن لادن کو نواز شریف سے ملایا. جی مائزہ حمید صاحب, اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ محیط صاحب, میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, پریزنٹ کی بات کر رہی ہوں, اور یہ پی ٹی آئی کی بات اس لیے میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم مدینہ کی ریاست ہیں اور مدینہ کی ریاست از سپوز ٹو بی سیٹ ایز این ایگزامپل فار ادر پیپل. لیکن انفارچونیٹلی میں پرانی باتیں آپ لوگ بھلا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے ذرا بات کر لیں دیں بیکاز یہ بڑا سیریس معاملہ ہے فورن فنڈنگ کا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. سیف اللہ نیازی صاحب ہیں, ان کے ممبر ہی ہیں. فورن فنڈنگ کا الزام لگایا نا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ $10 ملین یہ الیکشن نہیں محیط صاحب بات سن لینا, یہ الیکشن کمیشن میں 2 دن پہلے کیا کرنے گئے تھے چیف الیکشن کمشنر کو ملنے, مجھے یہ سیکٹری الیکشن کمشنر کو ملنے کیا کرنے گئے تھے, اور یہ ان کے اسٹیک ہولڈر ہے نا, تو اٹ بیکمز اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ آپ کے سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں جا کے الیکشن کمیشن میں ریگارڈنگ فورن فنڈنگ جو ہے وہ ملیں. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ کی 2 امریکن کمپنیز جو ہیں اور مڈل ایسٹ کی کمپنیز اور بھارت کی کمپنیز جو ہیں جب آپ کو پیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو یہ ایک لابیسٹ بنتی ہیں نا, تو پھر یہ آپ کی فورن پالیسی کو بھی ڈکٹیٹ کرتی ہیں, اور جب فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے تو therefore ہم ایزیوم کریں کہ جو کشمیر کا جو ایشو ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چھپائی اسی لیے جا رہی ہیں کیا؟ نہیں ابھی ختم نہیں ہوا, مجھے پلیز ختم کر لیں دیں. پھر جو ہے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو پیپرز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی آڈٹ کرنے دینا, یہ جو ان کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں ساری ان کو انڈیپینڈنٹلی آڈٹ کرنے دیں تاکہ پتہ چلے, کیونکہ الیکشن کمیشن پہ تو بارہا دباؤ ہے کہ جی آپ نے پیپرز کو بینک سٹیٹمنٹس کو نہیں نکالنا, اور کورٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے فورن فنڈنگ کیس کے جو کچھ اکاؤنٹس ہیں ان کو چھپایا جائے. تو دیٹ مینس کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس کو چھپایا جائے, تو پھر آپ تو اجازت نہیں دے رہے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ اور اب اندلیب عباس صاحب اس کا جواب تو لے لینا, وقت ختم ہو جائے گا. نہیں آپ تیسرا جو ہے ٹھیک, اندلیب عباس صاحب وہ اسامہ بن لادن والے ایشو پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن اس کا جو انہوں نے الزامات اور سوال دیکھیں وہ اس لیے سوالات کا جواب وہ یہ سوالات کا یہ اس لیے جواب نہیں دے پائیں گی کیونکہ یہ جو ہیں یہ پھر کاؤنٹر ایلیگیشنز پہ چلی جاتی ہیں. کاؤنٹر ایلیگیشنز جو ہیں وہ لوگ لگاتے ہیں جو حکومت وقت میں نہیں ہوتے. یہ حکومت وقت ہے, یہ آنسریبل ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بری و ذمہ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ہم حکومت بھی کریں, ہم ملک کی فورن پالیسی کو کمپرومائز بھی کریں, اور ہم فورن فنڈنگ کے تھرو جو ہے وہ جو ہے اسکاٹ فری جائیں. ان کو حساب دینا پڑے گا, دینی پڑیں گی, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اپنے بانی ممبر کہہ رہے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ, وقت بہت کم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو بے شمار فورمز تھے. میں ہمیشہ آ کے یہ کہتی ہوں اگر ان کو اعتراض ہے کہ جی فلانی بھی کرپشن ہے, نیب سے خوش نہیں ہے, ای سی پی سے خوش نہیں ہے,
آپ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں, اس کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جائیں, اس سے بھی کچھ نہیں, سپریم کورٹ جائیں. آپ نے اسٹرگل کیا نہیں, ایویڈنس ہے نہیں آپ کے پاس, ایک ٹگے کی آپ کو نہ آپ کی ریگنگ کی آپ کے پاس ایویڈنس ہے, بس بول کے کہنا فلانا اکاؤنٹ, یہ اکاؤنٹ, وہ اکاؤنٹ, اور اسٹرگل نہ کرنا. آج آپ نے دیکھا بندے ان کے ساتھ نہیں آئے, عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں, عوام کو پتہ ہے, عوام کبھی بھی ان کی کرپشن اور ان کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کو بچانے کے لیے نہیں آئے گی. آپ کے جو عوام آتی ہے اس کے خلاف, وہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی منی لانڈرنگ اپنے احساس سے, اور انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے, آپ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ کے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, آ کے آپ کے انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کر لیتے نا, اگر وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں تھے. بندہ بہت تھا اور بندہ اس سے زیادہ بھی آ جائے گا, لیکن ہم آبویسلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کر رہے تھے آپ کی طرح, جس طرح پی ٹی آئی کرتی ہے, تاکہ جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا لاسٹ کامنٹ لے لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی پریزنس آج کیوں نہیں تھی, جب مولانا بھی تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی تھیں اور میں بہت سے لیڈر تھے, پیپلز پارٹی کی اس لیول کی پریزنٹیشن کیوں نہیں تھی آج؟ دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے, 2-3 اور بھی ایونٹس ہیں جہاں چیئرمین صاحب نہیں پہنچ پائے, لیکن اسی طریقے سے 2-3 ایونٹس ہیں جہاں مولانا صاحب نہیں پہنچ پائے, 2-3 ایونٹس ہیں جہاں مریم بی بھی نہیں پہنچ پائی, کیونکہ ایک پورا تسلسل ہے ایونٹس کا. تو اور ہماری اپنی پارٹی کہاں گئی, ہماری اپنی پارٹی کہاں جائے گی, اس کے ووٹرز کہاں جائیں گے, اس کا مینڈیٹ جو ہمارا ہے اپنے الیکٹریٹ کے ساتھ, اپنے ووٹرز کے ساتھ, وہ کہاں جائے گا. تو یہ تو صرف نہیں ہے نا کہ پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں, ان جماعتوں کے اپنے اپنے حلقے ہیں, اپنے اپنے ووٹرز ہیں, اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں, اپنے اپنے پروگرامز ہیں. بہت شکریہ میرے تینوں گیسٹ کا, تینوں سیاسی جماعتوں کی, بڑی سیاسی جماعتوں کا آپ نے موقف دیکھا. فورن فنڈنگ کیسز کے حوالے سے بھی مولانا جن جلسوں کی کا پورا ایک اسکیجول مولانا نے دیا ہے, اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ مولانا کی 21 جنوری سے کراچی سے جن جلسوں کا آغاز ہو رہا ہے وہ کس حد تک حکومت کو پریشان کر سکیں گے. جیسے جیسے ہوگا ہم اس پہ کامنٹ کریں گے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.